بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں آسان حل مسنون دعاؤں کی صورت میں یا بزرگان دین کی طرف سے جو روایت ہوتے آ رہے ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کو تمام تر اس کے سلوشنز مہیا کریں۔ اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جس وظیفے کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ میرے دوستو، یہ حالی کمرے میں کیا جانے والا ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی مستند ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے۔ یہ جس شخص کو بھی مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہو، جو قرضے میں ڈوبا ہو یا انتہائی غربت کا سامنا کر رہا ہو، وہ اگر اس عمل کو فالو کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیں گے اور اس پر رزق کی اتنی بارش ہوگی کہ وہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بن جائے گا۔ یہاں ہم ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ریڈ سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ آپ تک ہماری پوری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو گھنٹی کا نشان نظر آئے گا، تو آپ اس کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تو ویورز، ہم بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ اپنے اس چینل پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر آسان عمل بتایا کریں۔ وہ تمام وظیفے اور عمل جو ہم یہاں پر شیئر کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی سے جڑے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ یاد ہو جانے والی دعاؤں اور اعمال کے ذریعے سے حل کر سکیں۔ آج کا یہ سورہ فاتحہ کا عمل بھی انہی اعمال کی طرح نہایت مختصر ہے، جامع ہے اور نہایت ہی اثر انگیز ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی دن کا تعین نہیں کرنا۔ اگر آپ نے جمعرات کو اس کو شروع کرتے ہیں تو مستند تو ہے، لیکن اگر آپ کو کسی اور دن بھی شروع کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو 7 راتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس میں ہر رات کی مناسبت سے آپ نے کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ پہلی رات یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا عدیہ پیش کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے افضل درود جو ہے وہ نماز والا درود ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر وہ پڑھا جائے تو یہ افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ آپ نے اس عمل کو شروع کرتے ہوئے 3 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر پہلی رات آپ نے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے دوسری رات اول اور آخر 6 مرتبہ یعنی کہ درود شریف کی جو تعداد تھی، مقدار تھی، آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے۔ جو دوسری رات آئے گی اس میں آپ نے 6 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر 90 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسری رات جو ہوگی اس میں آپ نے اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 50 ٹائم سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں چوتھی رات کی جانب۔ چوتھی رات آپ نے اول اور آخر 4 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں 40 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر 5ویں رات
5वीं रात आपने अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और फिर 30 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। फिर छठी रात आपने अव्वल और आखिर 2 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और फिर 20 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। और 7वीं रात आपने अव्वल और आखिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और फिर 10 मरतबा आपने दुरूद सूरह फातिहा को पढ़ना है। ये 7 दिन का अमल है सूरह फातिहा का। इस पर आपने इसी तरह फॉलो करना है। फिर 7 आपने अल्लाह ताला के हुजूर गिरगिरा कर पूरे फोकस के साथ, पूरे खुलूस नीयत के साथ आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि गैब के इल्म से ऐसे ऐसे रिज़्क़ के सामान पैदा होंगे, ऐसी आपकी मेहनत का बेहतरीन सिला मिलेगा कि खुद आपके ज़हन व गुमान में भी नहीं होगा। अब यहाँ कुछ अदाद व शराइत भी आपके साथ जो इस वजीफे के साथ मुंसलिक हैं वो भी आपको बता दें। सबसे पहला सलीका ये कि आपने इस वजीफे के लिए अपना नाम लिखकर अपने कमेंट सेक्शन में आपने नाम लिख के लिखना है और हमारा जवाब के इंतज़ार किए बगैर आप इस वजीफे को लिख कर सकते हैं। नाम लिखने की वजह यह है कि आपको ऑटोमेटिक रूहानी अमल की इजाज़त जो है वो हो जाए। आप किसी भी दिन पाक साफ हालत में आप इस वजीफे का आगाज़ कर सकें। दूसरी बात जो इस वजीफे के साथ मुंसलिक हैं, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि आप इसका आगाज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जुमेरात की रात इसका आगाज़ करें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फिर ये कि अगरचे कि इसको दिन के वक्त भी करने में कोई मज़ायका नहीं है, चूँकि रात के वक्त पर सुकून होता है, दुनियादारी से इंसान बाहर होता है और इर्द गिर्द शोहर भी नहीं होता, तो आप पूरी नीयत के साथ इस पर अमल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जिस अमल पे ये विर्द कर रहे हैं तो उसमें आप अकेले ही हों तो बेहतर है। यानी इन तमाम चीज़ों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी जो दिल है वो अल्लाह ताला से लगे, आपका कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला से हो जाए। दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता आपके इर्द गिर्द ना हो जो आपके जहन को तोचे में खलल डाल सके। और इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ जिसका आपने बहुत अमल और ख्याल रखना है वो है नमाज पंजगाना। अल्लाह की खुशनुदी के लिए आपने नमाज का एहतमाम ज़रूर करना है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि आप जिस शख्स से अपनी कोई गर्ज, अपनी कोई हाजत रवाई लेना चाह रहे हो और आप उसकी बात ना मांगना चाह रहे हो और उम्मीद ये रखें कि वो आपकी हाजत रवाई भी कर देगा। अगरचे कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम पर ये इतना भी फ़र्ज नहीं बनता कि हम दिन रात अल्लाह पाक की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका शुक्र अदा भी न कर सकें। वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि हम नमाज पंजगाना का एहतमाम करें और इसकी पाबंदी इख्तियार करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वजीफे के दौरान ही, बल्कि आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के ताबे कर दें। नमाज पंजगाना का एहतमाम ज़रूर करें। और दोस्तों तंग दस्ती चाहे जितनी मर्जी हो, जितनी मर्जी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, अपने पेट पर कभी भी आप हराम का लुक्मा मत जाने दीजिएगा। ये बात समझने की है कि जो दुआएं हैं वो किसी भी ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती जिसके पेट में लुक्मा हराम मौजूद हो,
फिर जब ऐसे ऐसे मुस्तनिद और खूबसूरत और आसान वज़ाइफ तंगदस्ती को दूर करने के लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए रिज़्क़ के इज़ाफ़े में मौजूद हैं, तो फिर किसी भी शख्स को किसी भी मजबूरी की हालत में अपने आप को शैतान के हथकंडों से बचाना चाहिए और सिर्फ रिज़्क़ हलाल की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ एक बात आखिर में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी दुआएं हैं, अमाल आप तक पहुँचाए जाते हैं, इनका मकसद, इनका तरीकाकार ये नहीं है कि आप जाए नमाज पर बैठे रहेंगे, वजीफे करते रहेंगे, तस्बीह के दाने गिराते रहेंगे, अल्लाह पाक मनो सलवा आप पे गिराते जाएंगे। इनका मकसद सर ये है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो ज़ाया ना जाए। आप अल्लाह पाक के यहाँ अपना दिल लगाएं और वो सिला मांगें, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन अजर देने वाला है, सबसे बेहतरीन उजरत देने वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बातें पसंद आई होंगी, आप इन पे अमल भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सकता है कि आपकी ज़रा सी ज़हमत से किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। और जाते जाते हम आपको याद दहानी करा दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके हमारी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।